अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि एक ऑथर ओजीएस के अंदर आर्टिकल कैसे सबमिट करता है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सबमिशन के बाद रिव्यूअर प्रोसेस कैसे काम करता है, यानी एडिटर रिव्यूअर को कैसे असाइन करता है, रिव्यूअर आर्टिकल को कैसे रिव्यू करता है और रिकमेंडेशन कैसे सबमिट की जाती है। जब ऑथर सबमिट कर चुकता है तो ऑटोमेटिकली जो आपकी सबमिशन होती है वो एडिटर डैशबोर्ड पर आ जाती है। एडिटर नए सबमिशन को यहाँ देख सकता है: आर्टिकल, टाइटल, ऑथर नेम, सबमिशन डेट एंड करंट स्टेटस। चलें, सबसे पहले हम एज अ एडमिन जो है वो लॉग इन करते हैं। मैंने अपने आप को, आपने देखा है कि यहाँ पे आपको दो एक्टिव सबमिशंस नज़र आएंगी। आपको दोनों नज़र आ रही हैं। इसमें आपको सबमिशन, साइज, डेज, एडिटोरियल एक्टिविटी एंड एक्शंस तीनों नज़र आएंगे। यहाँ पे ये वाली हमने एक प्रोसेस के अंदर की हुई है और ये हमारी पास जो है इन सबमिशन में है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये एक वर्क फ्लो सबमिशन आपको नज़र आएगा। थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए इससे। वर्क फ्लो में पहले सबमिशन है, फिर रिव्यू है, कॉपी एडिटिंग है, प्रोडक्शन है। जब आपका ये वर्क फ्लो कंप्लीट हो जाता है तो फिर पब्लिकेशन का मरहला आता है, जिसमें टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, कंट्रीब्यूटर्स, मेटा डाटा, रेफरेंसेस और ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आती हैं। यहाँ पे आपको वर्क फ्लो सबमिशन के अंदर आपको आर्टिकल का टेक्स्ट भी मिलता है और आपको रिव्यू और इन्फॉर्मेशन जो फाइल्स अपलोड की होती हैं वो नज़र आती है। अब सबसे पहले यहाँ पे तीन ऑप्शन हैं: डिक्लाइन सबमिशन, एक्सेप्ट एंड स्किप रिव्यू एंड सेंड फॉर द रिव्यूअर। अब क्योंकि हमारे आज का जो टॉपिक है वो है सेंड फॉर द रिव्यू, बाकी तो बहुत सिंपल है कि आप इसको क्लिक करेंगे और वो आगे प्रोसेस हो जाएगा। जब आप सेंड फॉर रिव्यू करते हैं तो आपके सामने ये चीज़ आती है और आपके सामने सेंड फॉर रिव्यू के अंदर आपके पास सबमिशन फाइल्स मौजूद हैं जितनी भी हों, और आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये डाउनलोड की हैं। और यहाँ पे आपके पास जितनी ऑप्शंस हैं वो आप इसको देखेंगे कि एंटर रिकॉर्ड के अंदर रिव्यू ओवर ड्यू आ रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, रिकॉर्ड डिसीजंस आपने इसके ऊपर करना है। व्यू सबमिशन समरी, द सबमिशन इफेक्ट ऑफ टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, ये जो भी है, द ऑथर हैज़ बीन नोटिफाइड अनलेस यू चूज टू स्किप द ईमेल। अब आप इसको व्यू सबमिशन समरी देखें। अब इसका सबमिशन समरी में आपको नज़र आएगा कि हमारा ये जो है रिव्यू राउंड वन के अंदर शुरू हो गया है। याद रखें कि आप दो या दो से ज़्यादा रिव्यूअर भी ऐड कर सकते हैं। बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपने आर्टिकल जो हैं वो दो रिव्यूअर को भेजें। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले ऐड रिव्यूअर करना है। तो ऐड रिव्यूअर को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो जो है वो पॉपअप हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी सबमिशन ऑथर लिस्ट है। आप देखेंगे कि ये यहाँ पे आ रहा है, डॉक्टर शमशाद डार, और सेलेक्ट रिव्यूअर आप क्लिक करेंगे। रिव्यूअर्स रिक्वेस्ट कर दें शमशाद डार को। ये एक रिव्यूअर हमारे पास पहले से मौजूद हैं। और डू नॉट सेंड ईमेल, क्योंकि हम इसको लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं तो इसको ना करें। बाकी आप ऐड रिव्यूअर कर दें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रिव्यूअर हमारे पास जो है वो ऐड हो चुका है। पहले से मौजूद सिस्टम के अंदर आप अपने यूज़र्स क्रिएट करें, और यूज़र क्रिएट करने के बाद जैसे कि ये स्टार्ट अ न्यू, यहाँ पे नीचे आएंगे सेटिंग्स, और यहाँ पे यूज़र्स एंड रोल्स हैं। तो आपके सिस्टम में मौजूद जर्नल के अंदर मौजूद तमाम के तमाम जितने भी हैं उनके अंदर आप नज़र रखें कि ये रिव्यूअर हैं, ये रीडर हैं, ये जनरल मैनेजर हैं। तो आप और ज़्यादा यूज़र्स क्रिएट करके उनको डिफरेंट असाइनमेंट्स दे सकती हैं, तो वो तमाम के तमाम यहाँ पे जो है वो लिस्टेड हो जाएंगे। अब आपने देखा कि टू एक्टिव सबमिशंस हैं, और दोनों टू की टू जो हैं वो वेटिंग रिव्यूज़ में भी आ रही हैं और नीड रिव्यूज़ भी आ रहे हैं उनके, और सेंड रिक्वेस्ट भी आ रही है। जब आप इसको ये करते हैं तो
اب آپ کے پاس ایز اے ریویور آپ نے اس کو چیک کرنا ہے، تو میں اس پہ کلک کر کے لاگ ان ایز کر رہا ہوں. اوکے جی، میں یہیں سے ڈاکٹر شمشاد ڈار کے پاس جا رہا ہوں. اب ان کے پاس 2 ریویو آ چکے ہیں، ایک انہوں نے فنش کر دیا ہوا ہے اور دوسرا جو ہے رسپونڈ ٹو ریکویسٹ. اب میں یہاں پہ کلک کروں گا تو میں اس کو رسپونڈ ٹو دا ریکویسٹ کر دوں گا. اس مرحلے کے اوپر آپ کے سامنے تمام انفارمیشن نظر آئے گی. ریویور کو تمام آرٹیکل نظر آئے گا، وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اور اس کی سبمیشن کی ویو آل سبمیشن ڈیٹیلز بھی چیک کر سکتا ہے. اور یہاں پہ آپ اس کو ایگری کروا دیں، ایکسیپٹ ریویو کنٹینیو ٹو اسٹیپ 2. تو جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ اسٹیپ 2 پہ چلا جائے گا اور پہلا اس کی ریکویسٹ ہے دا پبلشر ہیز ناٹ سیٹ اینی ریویور گائیڈ لائنس. ٹھیک ہے جی، نہیں اس نے کوئی گائیڈ لائن سیٹ کی ہیں تو اسٹیپ 3 پہ آ جائیں گے. ادروائز آپ کے پاس جتنی بھی گائیڈ لائنس ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. اچھا جی، یہ دیکھیں پہلا ہے فار آتھر اینڈ ایڈیٹر ریویو. مائی اوپینین the article is satisfactory. satisfactory spelling کرنا. اچھا جی، جب آپ یہ کر لیں گے، اگر آپ نے کوئی فائل جس کی اپلوڈ کرنی ہو سسٹم سے تو آپ اس کو اپلوڈ فائل بھی کر سکتے ہیں. لیٹس سپوز میں ایک فائل اس کے اندر اپلوڈ کر رہا ہوں، اس کو کنٹینیو کر دیں، اس کو کنٹینیو کر دیں. ٹھیک ہے، اور کمپلیٹ کر دیں. تو یہ فائل جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے. اب آتے ہیں ریویو ڈسکشن. ڈسکشن اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، ریفرنس اپڈیٹ کرنا چاہیں وہ اپڈیٹ کر سکتے ہیں. ادروائز آپ کا یہ پروسیس سبمٹ ریویو پہ آ جائے گا. جب آپ اس کو سبمٹ ریویو کرتے ہیں تو آپ کا آرٹیکل وہ پوچھے گا آپ سے کہ کیا آپ اوکے ہیں، آپ اس کو اوکے کر دیں. جی اوکے کر دیں. اچھا جی، چوز ون. اچھا جی، ایکسیپٹ سبمیشن. سوری ہم نے اس کو بھول گئے تھے. اوکے جی، ٹھیک ہے، ہماری ریویو سبمیٹڈ ہو چکا ہے. تو اس طریقے سے آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنی جو ریویو تھا اس کو دے دیا. اب میں یہاں سے اس کو لاگ آؤٹ کرتا ہوں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ لاگ آؤٹ ایز شمس. تو آٹومیٹکلی میں ادھر چلا جاؤں گا. تو ریویو سبمیٹڈ ہو گیا ہے، اویٹنگ ریویوز ہیں، ریویو سبمیٹڈ ہو گیا ہے. تو دیکھیں یہی والا ریویو جو ہے وہ ہمارا سبمیٹڈ ہو گیا. افیکٹس آف دا ریسٹرکٹیڈ ایٹنگس. اب یہ میرے پاس دونوں کے دونوں آپشن میں دونوں نظر آ رہے ہیں، دونوں دو جو ہیں راؤنڈ 1 کے اندر ہیں. ایڈیٹوریل ایکٹیویٹی اس کے اندر آ رہی ہے اور اس کو بھی نظر نہیں آئے کہ ڈاکٹر شامس آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایکسیپٹ سبمیشن. جبکہ ایڈٹ ڈیو ڈیٹ this reviewer has accepted the review request, their review is due in 25 days. ابھی آپ کا یہ پینڈنگ میں ہے. تو آپ اس طریقے سے اپنے ریویور جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے. آگے پھر اس کا جو ہے وہ نیکسٹ پروسیس ہم ان دا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ دیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.